पिला माने जुपिटर क्लासेस को पुणी थे स्वागत। आज आम साहित्य सिंधु बही रे थिबा गल्प बेल अश्वत्थ ओ बटवृक्ष गल्पटीर सारांश डिस्कसन करिबा। ठीक अच्छे। लेखक होउचंती रवि पट्टनायक। एही गल्पटी नटवर बाबूंक जीवनर किछि समय को वर्णना करा जायछि। भल भाव पिला माने शुण, थरे दुई थर शुणव, जमती क्वेश्चन आसला माने तुम बोर्ड एग्जाम रे क्वेश्चन आसला माने तुम आंसर दे पारिबो। मने रखिथ। एबे आमे आगु बढ़िबा। तांको मां को देह खराब बोली खबर पाई से गाँ को धाई चलती। सरकारी बस टी छाड़ी देइची। से सेई सरकारी बस रे जाइथिले सकाळ 9टा बेले गाँ पाखरे पहुंची थांते। बस पछ बस रे आसी फूलनखरा रे ओल्हाई पुणी एक कुजी बस नहीं गाँ पाखरे बस स्टाण्ड रे पहुँचला बेलू दिन 11टा। फूलनखरा छक पिला जान कटक भुवनेश्वर मझिरे गोटे छक अच्छी ता ना फूलनखरा स्टपेज बा छक। कुजी बस माने होची जो टाउन बस छोट छोट बस चले गाँ को चले से जो फूलनखरा छकरू ओल्लै सी गाँ को से जो छोट मिनी बस रे जाइछथि। बैशाख मास खरा माने बहुत प्रचंड खरा जो समर सीजन स्टार्ट हो जाइछि। चारिआडे निया जलिला परी खरा हेउछि। ताती पवन सांग को खरा न सही पारी नटवर बाबू सेई बस स्टाण्ड पाखरे थिबा चाखुंडा गच तले हरिगुड़ियार चा जलखिया दुकान ने पहुंची चलती। एबे आमे जिबा दुकानर दृश्य केमिति थिला। झाटीमाटी कांथ, ताल बरडार छपर सांग को दर असजाड़ा ताल बरडार ताटी। चालिया आगे दीटा खुंट पोता होई ता उपरे खंडिए दर चौंछा पटा पिटा बेंच, खंडिए दर भंगा नड़ नड़ टेबुल, चारिपटे हाथ नथिबा दुई चारिटा चेयर। दुकान भितर को गले सिल्भर थालिया ओ बाउंस पाछिया रे सकाळर बासी बरा, गुलुगुला, पकुड़ी ओ बुंदिया मिठेई सजा होई रहिछि। खोला डेक्ची भितरे चीनी सिरा भितरे भासुची 4-6टा रसगोला। सिल्भर चाटू उपरे चीनी सिरा पाई माछी भण भण होउचंती। हरिगुड़िया छिंडा सपटी उपरे नाली कारिया खंडे पिंधी सोईची। नाली कारिया माने नाली गामुछा जेमती कारिया आसे से पिंधी सोईची। बासन धुआ टोकाटा बेंच उपरे लंब होई सोईची। जे तांको से दुकान ने जे पिलाटी काम करे बासन बासन धुआ धुई करे सी बेंच उपरे सी लंब होई सोईची। हरिगुड़िया दुकान ने नटवर बाबू आग पानी गिलासे पी देई हरिगुड़िया सांगरे तांको बोउर तार ओ देहपा विषय रे कथा होई चलीछंती। से कहउचंती जे मन को खाली पाप छुंची, काले बोउर कण हेई जाइथिबो। गामुछा को भिजेई मुंड उपरे थोई देई नटवर बाबू बाहरी पड़िले रास्ता को, माने चलिकी तंग गाँ को जीवा को बाहरी पड़िले। बापा गला पर ठारू बोउर एमिति देह खराब केबे से देखी नथिले। जदी होइथिबो से बुझी पारि नथिबे। बोउ लुचेई थिबो। तांको बोउ ही तांको मनीष करिछि। निजर सबु सुख सुविधा को पछरे पकाई तांको पाई पूरा दृढ़ होई ठिया होइथिले तांकर बोउ। एबे नटवर बाबूंको चलनी टिके आलोचना करदेबा। सामान्य चाकरी को 5टा पिला। सेइथि पई तांको बोउ तांको पाखरे न रही गाँ को पळाई आसे। सेठू पिला माने सुविधा रे चलिबे बोली चाउल, मुग, बिरी, नड़िया, बढ़ी
ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜେଇ ପଠାଇ ଚାଲିଥାଏ। କିଏ ପଠାଇ ଚାଲିଥାଏ ନା ତାଙ୍କ ବୋଉ, ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ବୋଉ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ପଠାଇ ଚାଲିଥାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସୁବିଧାରେ ଚଳିବେ। କିନ୍ତୁ ନଟବର ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ମଣିଷ ଜାତିଟାକୁ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହେଁ ନା, ବରଂ ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଗଛ ଯଦି ତା ପୁରୁଣା ପତ୍ରକୁ ଧରି ବସିବ, ତାହେଲେ ନୂଆ ଫଳ, ପତ୍ର ବା ଫୁଲ କେମିତି ହବ? କେମିତି? ସେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବା ନ କରିଛନ୍ତି? କେମିତି ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଖାଲି ସେଇ ଚିନ୍ତା। ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲା ସେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା। ଗରିବ ବୋଲି ନିଜ ମନରେ ଯେମିତି ହୀନମାନ୍ୟତା ନ ରହୁ, ତାହା ହିଁ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ନିଜ ଉତ୍ସର୍ଗ ସହିତ ନିଜର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା। ସେତେବେଳେ ଏକ ଶିଶୁ ହିସାବରେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଜ ବୋଉକୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର। କିନ୍ତୁ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, 5 ଜଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ ପୁଅ BA ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହିପି ହୋଇଗଲା। ଖାଇବା ଶୋଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲା। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ କି ଗାଳିମନ୍ଦ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଭାଇ କି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ। ଝିଅ 2 ଜଣ ବି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ଖାଲି ଫ୍ୟାସନ ହୋଇ ବୁଲିବା ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ୍, ସ୍ନୋ ପାଉଡର, ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଘର କାମରେ ଟିକେ ବି ମନ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। କେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନାହିଁ। ପୁଣି ନଟବର ବାବୁ ତାଙ୍କ ହେତୁକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବୀଟା ପୁରା ଝାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବୀ ମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବୀଟା ସେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ଶେଷରେ ତଣ୍ଟିପାଟି ଅଠା ଅଠା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ, ମାନେ ଖରାରେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ତଣ୍ଟିପାଟି ଚାଲି ଚାଲି। ଆଖି ଖରା ତେଜରେ ଆଖି ପୋଡୁଛି। ଜୋତା ବି ତାତି ଯାଇ ପାଦ ସିଝି ଯାଉଛି। ଏଇ ଖରାରେ ସେ ଯେମିତି ତାତିଲା କଢ଼େଇରେ ପଡ଼ିଲା ପରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଜି ବି ନାହିଁ। ଟିକେ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ। ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ 20-40 ତାଳ ଗଛ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଇ କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ା 6 କୋଡ଼ିଆ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଚାଦରର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ମାନେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେମିତି ଚାଦରର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାଦର ପ୍ୟାଟର୍ନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଧଳା ଧଳା ଗେଣ୍ଡା ଖୋଳପା ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ଫାଟ ଦାଢ଼ରେ। ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବେଲବଣ, ତା ମଝିରେ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ଅଧକାନ୍ଥି ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବେଲଗଛର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଙ୍କାଳ ପରି
संपूर्ण धला धला देखा जाउची। सेई बेलबण मध्यकू विश्राम नेबा पई पशिले। छाई नथिले भी किछि समय बसी रही गामुछा काढ़ी देह मुंड पोछि होई पानी टिके पीवा पाई गाँ भितरे पशिले। गाँ मुंडरे बंधु षडंगीर बाउंश बाड़ी, पत्र नथिबा बाउंश कणी गछ गुड़िक जेपरी कंकाळर आंगुठी भली देखा जाउछि। बाउंश बाड़ी शेषकू गाँ मंदिर, आगरे मंदिर पूजक मधु तिहाड़ीर घर। पुरातन मंदिर, बैशाखर खरारे मंदिर उपरे शिउली सबु सुखी फाटी जाइछि। मंदिर भितरे मधु तिहाड़ीक भागवत पाठ मंदिरर परिवेश को धार्मिक वातावरण रे भरी देउछि। पहुँचू पानी टोपाई पी पुणी बाहरी पड़ले घर मुहां होई। गाँ बाट सरी आसिबा बेले अश्वत्थ गछ डालपत्र मेलाई पवन गति रे सु सु होई गीत गाइबारे व्यस्त। झांझीरे पत्र शून्य होई पड़िछि। गछ गंडी रे मोटा नाली सिंदूरर दाग। नटवर बाबू देखि पारुछन्ति, ए सब जिंस लक्ष्य करूछन्ति। नटवर बाबू अश्वत्थ गछ मूल रे किछि समय विश्राम नेले। तापरे चलिले नटवर बाबू तांकर बापा अजा अमलर सेई विराट बरगछ तलर शीतल छाई तलकू। केडे उपकारी सते। प्रशस्त छाई रे गाई गोरु छेली मेंढा सबू शीतल पवन पाउछन्ति। हठात तो एई बरगछटी जानी पारिलेनी केतेबेले बरगछटी पाखरे से पहुंची गले। ता ओहଳରେ पिला माने धूम झुली ततला बैशाखी भितरे शीतलतार मजा नेबारे व्यस्त। तांको परी केते थका पथिक गड़ी पड़िचंती आराम निद्रारे। एई गाल्पिक रवि पट्टनायक ए गल्पटी एक प्रतीक धर्मी गल्प। कौन कही पारिबो एहाकू? एही बरगछकू सिम्बोलाइज करिचंती माँ सहित। गछकू काहींकी लेखक माँ सहित तुलना करिचंती। गोटे मिनिट भाबिबो कि अध मिनिट भाबिबो जे को गछ तले लेखक नटवर बाबू विश्राम नैचंती। प्रथमे चाखुंडा गछ तले नैथिले, से जो हरिगुड़िया दुकान पाखरे आश्रय नैचंती चाखुंडा गछ तले। तापरे आसिले बेल गछ पाखकू, तापरे आसिले ओस्त गछ पाखकू, एवं तापरे आसिले सबुठारु बेसी आराम पाइले बरगछ पाखरे। तो जेमिति गछ गुड़िक तांकू समय समय रे तांको प्रति तांकर माने तांकू जेमिति छाई शीतल छाई पवन सबु जिनस देई चलीचंती। माने किछि न चिंता करी किछि न एक्सपेक्टेशन रखी जेमिति देई तांकू देई चलीचंती, सेमति तांको माँ मध्य किछि एक्सपेक्टेशन न रखी तांको पई से सदा सर्वदा काम करी चलीचंती। बरगछकू से जन्मदात्री जननी सह तुलना करिसंती नटवर बाबूंको चरित्र माध्यम रे। बुझियाला पिला माने? विराट गंडी विशिष्ट एही बरगछ केते केते पथिक प्राणी पशु मानंकू शीतलता प्रदान करिछि निजर ओहळ हाथ बढ़ाई। माँ परी स्नेहरे आलिंगन करी रखिछि तार अगणित पक्षी संतान मानंकू। केते विराट से बरगछर हृदय। बोऊ परी परम तृप्ति रे सेई बरगछ तले शांति रे आखि बुझीदेले किछि समय पाई नटवर बाबू। सेई आखि उपरे भासी उठुथिला एक विराट बरगछर छवि। आउ सेई बरगछटीकू आच्छादित करी एक छवि पुणी भासी उठुथिला। से छवि तांको बोऊर। क्रमे 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 से छविटा लिभि जाई आउ गोटे छवि उंकी मारी उठिला। से छविटी तांकर जीवनर हृदय रे भरपूर
ସେଇ ବିରାଟ ଗଛ କୋଳରେ ସେ ଶୋଇ ରହି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାର କୋଳକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏକ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ। ବେଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବରଗଛ ମଣିଷର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପରି ସ୍ନେହ, ମମତା, କରୁଣା ଓ ତ୍ୟାଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।